अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हैं खुश होंगे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर और किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मुझे आप सब के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे ड्रामे की बात करने जा रहे हैं जो दिलों को छू लेने वाला है और जिसकी कहानी मोहब्बत, नफ़रत और जज्बात से भरपूर है। इस ड्रामे में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक बेहतरीन कहानी में होना चाहिए। इसमें ना सिर्फ रोमांस है, बल्कि दर्द भी है, जुदाई भी है और उम्मीद भी है। ऐसे सीन्स हैं जो आपको रुला देंगे और ऐसे भी जो आपको मुस्कुरा देंगे। ये ड्रामा आते ही लोगों के दिलों पर राज करेगा। ये कहानी सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं, बल्कि एक जज्बाती सफ़र है जो हर देखने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेगा। इसमें हर वो एहसास शामिल है जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। कहीं खुशी है तो कहीं हम, कहीं उम्मीद है तो कहीं मायूसी। यही हकीकत इस कहानी को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। आप जब इसे देखेंगे तो ख़ुद को इसका हिस्सा महसूस करेंगे। हर सीन आपको अपने अंदर खींच लेगा। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और दनानीर की जोड़ी दिखाई गई है, जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और खूबसूरत लगती है कि देखने वाला खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। बिलाल अब्बास का संजीदा और गहरा अंदाज, जबकि दनानीर की मासूमियत इस कहानी को और भी ख़ास बना देती है। लोग पहले ही इन दोनों को एक साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी में एक ख़ास कशिश है जो नाज़रीन को अपनी तरफ खींचती है। यही वजह है कि इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। ये जोड़ी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि इनके दरमियान जज्बात की गहराई भी साफ नज़र आती है। जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो हर मंजर जानदार हो जाता है। उनकी आंखों के तासुरात और मुकालमों की अदायगी दिल को छू लेती है। यही वजह है कि लोग इनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और बार बार देखना चाहेंगे। कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो दिल की साफ और सादा होती है, मगर हालात उसे मजबूत बना देते हैं। उसकी ज़िंदगी में ख्वाब तो बहुत होते हैं, मगर हकीकत उन ख्वाबों से मुख्तलिफ निकलती है। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो बज़ाहिर सख्त और मगरूर लगता है, लेकिन अंदर से वो भी जज्बाती होता है। दोनों की पहली मुलाकात ही एक अजीब सी कशीदगी से भरी होती है। शुरू में एक दूसरे को समझने के बजाय वो एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते हैं। यही दूरी आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत में बदलने लगती है। ये नफ़रत दरअसल उनके अपने अंदर के खौफ और गलत फहमियों का नतीजा होती है। वो एक दूसरे को समझे बगैर फ़ैसले कर लेते हैं और यही फ़ैसले उनके दरमियान फासले बढ़ाते हैं। नाज़रीन को यहाँ ये महसूस होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। नफ़रत का ये सफ़र इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बार जब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो हालात उन्हें दोबारा आमने सामने ले आते हैं। कभी किसी गलत फहमी की वजह से, कभी किसी मजबूरी की वजह से वो बार बार एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होते रहते हैं। यहाँ से कहानी में एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है जो नाज़रीन को बांध कर रखता है। दिल चाहता है कि दोनों एक हो जाएं, लेकिन हालात उन्हें अलग रखने पर मजबूर करते हैं। यही कश्मकश कहानी को दिलचस्प बनाती है। यही वो मरहला होता है जहां नाज़रीन का जज्बाती ताल्लुक़ कहानी के साथ मजबूत हो जाता है। हर बार जब वो करीब आते हैं तो उम्मीद पैदा होती है और जब दूर होते हैं तो दिल टूटता है। यही उतार चढ़ाव इस ड्रामे को ख़ास बनाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हात आते हैं जब नफ़रत कम होने लगती है और दिल नर्म पड़ने लगता है। छोटे छोटे एहसासात जिन्हें वो नज़रअंदाज करते हैं, वही मोहब्बत की बुनियाद बन जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की बातों को समझना, ये सब चीज़ें उन्हें करीब ले आती हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई नई मुश्किल सामने आ जाती है। यही चीज़ ड्रामे को मज़ीद जज्बाती और सनसनीखेज़ बना देती है। ये लम्हे बहुत खूबसूरत होते हैं जहाँ बग़ैर कुछ कहे भी सब कुछ महसूस होता है। एक नज़र, एक खामोशी, एक छोटा सा इशारा भी मोहब्बत को ज़ाहिर कर देता है। यही बारीकियाँ इस कहानी को दिल के करीब ले आती हैं। फैमिली का दबाव भी इस कहानी में एक बड़ा किरदार अदा करता है। ख़ानदान के फ़ैसले, माशरती असूल और अना का मसला इन दोनों की ज़िंदगी को पेचीदा बना देता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अब ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ती जाती हैं और वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। नाज़रीन हर बार यही सोचते हैं कि शायद अब सब ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ख़ानदान के अफराद भी अपनी अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जो कभी सही होते हैं और कभी गलत।
یہی فیصلے کہانی کو مزید پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ لیکن محبت وہ چیز ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ دل کے کسی نہ کسی کونے میں احساس باقی رہتا ہے جو بار بار انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی انکار کریں۔ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ یہی ادھورا پن کہانی کو مزید گہرا اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ احساس وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور دونوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ یہی سمجھ ان کے فیصلوں کو بدلنے لگتی ہے۔ ڈرامے کے دوران میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں جذبات اپنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ آنسو، غصہ، محبت، سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن حالات انہیں غلط بنا دیتے ہیں۔ یہی حقیقت اس ڈرامے کو عام کہانیوں سے مختلف بناتی ہے۔ یہ موڑ ناظرین کو حیران کر دیتے ہیں اور ہر بار ایک نیا سوال پیدا کرتے ہیں۔ یہی چیز اس ڈرامے کو آخر تک دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بلال عباس کی اداکاری اس ڈرامے میں ایک خاص چاند ڈال دیتی ہے۔ وہ پہلے بھی کئی ہٹ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اور ہر بار اپنی اداکاری سے سب کو متاثر کیا ہے۔ ان کا ہر ایک ایکسپریشن کہانی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ دوسری طرف دنانیر کی سادگی اور نیچرل ایکٹنگ لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ دونوں کی پرفارمنس اس ڈرامے کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ ان کی محنت اور لگن صاف نظر آتی ہے جو اس ڈرامے کو ایک اعلیٰ معیار تک لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین ان کی اداکاری کو سراہیں گے۔ ان کی جوڑی کو دیکھ کر ناظرین بار بار یہی کہیں گے کہ یہ واقعی ایک بہترین انتخاب ہے۔ دونوں کے درمیان جو جذباتی کنیکشن دکھایا گیا ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنانے والا ہے۔ ان کی کہانی لوگوں کو اپنی زندگی کی جھلک دکھاتی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے جڑ جاتا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے راز کھلنے لگتے ہیں۔ وہ سچ سامنے آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ غلط فہمیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور حقیقت واضح ہونے لگتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے رخ پر چل پڑتی ہے۔ یہ انکشافات کہانی کو ایک نئی سمت دیتے ہیں اور ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین کے دل میں ایک ہی سوال رہتا ہے کہ کیا یہ دونوں آخرکار ایک ہو پائیں گے یا نہیں۔ ہر ایپیسوڈ اس سوال کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ یہی سسپینس لوگوں کو اس ڈرامے سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہی تجسس اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اسے دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ آخر میں وہ وقت آتا ہے جب سچائی جیتتی ہے اور محبت اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ وہ تمام مشکلات جو راستے میں آئیں وہ سب ایک سبق بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہ انجام ناظرین کو سکون بھی دیتا ہے اور خوشی بھی۔ یہ اختتام نہ صرف خوشی دیتا ہے بلکہ ایک مضبوط پیغام بھی چھوڑ جاتا ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے۔ یہ اختتام نہ صرف خوشی دیتا ہے بلکہ ایک مضبوط پیغام بھی چھوڑ جاتا ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف ایک محبت کی کہانی ہے بلکہ یہ زندگی کے کئی سبق بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر، سمجھداری اور سچی محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔ یہی پیغام اسے خاص بناتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رشتوں کو سمجھنا اور نبھانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ بھی ایسی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو بلال عباس اور دنانیر کی کیمسٹری کتنی پسند آئی۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔